أنا أسرار ما يموتوش، أنا صوت المرثوش، أنا وسط الفوضى معنا، أنا حق المظلومين، يبيعوا فيه الناس كلاب لتنهب في قمح الدار وتسكر في البيبان قدام. Il regime di Ben Ali ha giocato molto, ma molto praticamente nel far apparire la società tunisina come una società aperta all'Occidente, la donna liberata, che c'è l'uguaglianza tra donne e uomini, fino ad un certo senso c'era. A confronto dei paesi arabi sì, la donna tunisina diciamo è un po' privilegiata, ha avuto diciamo delle cose positive, ad esempio c'è le leggi che proteggono le donne, delle associazioni che proteggono la donna diciamo per garantirgli i suoi diritti, sì, ci sono, però secondo me non l'hanno fatto solo per il bene della donna, l'hanno fatto praticamente per far apparire una certa immagine della società tunisina che dentro si sentiva un po' meno. Per me avrei voluto un giorno partecipare alla vita politica oppure a partecipare ad una organizzazione per difesa dell'essere umano, per altre cose, ma se trovo che tutte le organizzazioni oppure la vita politica è un monopolio solo dell'RCD, allora devo rifiutare per forza, perché se la prima donna di Tunisi si chiama Laila Ben Ali, ha avuto delle lauree falsificate, storia, geografia, scienza, non sappiamo da dove ha avuto questo, ma se questa donna era la nostra prima donna di Tunisi, io non sono fiera di partecipare diciamo sul lavoro oppure su quello che stava facendo. Questo non che non sono fiera, ma mi viene da vomitare. Laila Trabelsi a donné une face, une image. C'est tout un système. Elle veut donner l'image de la Tunisie libre. Les femmes sont libres. Tout va bien. On n'a pas besoin d'un autre régime qui commande. Dobbiamo proteggere la nostra rivoluzione, dobbiamo innanzitutto continuare a farla, dobbiamo acquisire tutti i nostri diritti e dobbiamo proteggerli. La donna secondo me dopo la rivoluzione deve essere non solo guardare la società come se fosse, non ci riguarda, dobbiamo costruirla noi stessi, dobbiamo essere attivi, quindi la donna secondo me deve avere un ruolo importante nella rivoluzione e nel dopo rivoluzione. No, dobbiamo cercare di stabilire un paese arabo, musulmano, dove c'è la democrazia, la libertà, possiamo fare un progresso con la religione, rispettando la religione, perché già dalla storia la religione non fa paura, oppure non è un simbolo cattivo, oppure che non ci può aiutare. Personnellement, j'ai pas de problème avec le système laïque, ni avec le système qui contient le régime de l'islam, parce que personnellement, je veux bien qu'en avoir un pays tolérant, démocratique, qui contient toutes les religions, tous les peuples. Tout le monde peut vivre ici, à Tunisie.
aussi, quoi. J'ai envie de passer toujours, chaque jour, pour voir qu'est-ce qui se passe, quoi. Parce que nous, les Tunisiens, on cherche quoi, la liberté du Tunis, parce que pendant 23 ans, on n'a pas même le droit à respirer, à dire c'est ce qu'on veut. C'est ça, c'est historique, vraiment, c'est historique. Ce sont des moments incomparables, inimaginables. Donc, à chaque fois que je trouve un moment, je viens ici parler avec mes frères, mes sœurs et ainsi de suite. La révolution de 14 janvier en Tunisie, c'est vraiment grâce à Facebook. Le point de départ donc, de notre révolution, c'est vraiment le Facebook. Si jamais on n'avait pas on n'arrive jamais à ce stade, sincèrement. Des élections d'aujourd'hui en fait, parce que certainement il y a un pourcentage de Tunisiens qui ne vont pas venir pour voter, mais grâce à Facebook, on a réussi plus ou moins à les faire convaincre que leur rôle est très important pour les élections d'aujourd'hui. Parce que si eux, ils ne vont pas voter, sûrement qu'il y a d'autres personnes qui vont voter. هات احبار خذ كلام من وقعنا المزمان سيب روحك والدرمادة قدم من قدام فيكو ناس ناسيون لهنا عايشين في ميسيون صحيح شفتونا عملنا ثورة ناقصة فيها الفينيسيون تسمعها في راب كونسيون مالك غيري كونديسيون ما يهمكش فيا مين طالع ماما ديفيزيون Vabbè, certe persone, così chiamati salafiti, hanno detto di non andare a votare, hanno cercato di convincere le persone di non andare proprio a votare perché il voto che non si deve votare assolutamente perché dando il tuo voto a persone che non applicano la legge di Dio, così vabbè è haram, lei è giusta, così detto, è vietato. Secondo me vabbè sono una minoranza di persone estremisti direi, vabbè, persone che la pensano in modo diverso, però io non penso che sia giusto così, perché votare significa cambiare, cercare o contribuire nel cambiamento del nostro paese, è giusto che sia così. Secondo me tutti, a distanza di 10 mesi dalla rivoluzione, tutti sono convinti che ognuno ha una responsabilità. Ognuno ha questo voto che con questo voto può aiutare la Tunisia per andare avanti. La révolution c'est fait pour manger et pour travailler. Et les partis politiques maintenant, leur promesse concerne ces deux grands titres. Et on veut qu'ils se réalisent vraiment. Quelque chose qui respecte la religion et qui est moderne entre les deux. Qui n'habite pas ici à cette ville et habite d'autres villes et on ne peut pas voter. Parce qu'il y a des listes concernant les personnes qui vivent alentour. Et ceux qui ne vivent pas à cet endroit ne peuvent pas voter. On doit porter ce qu'on veut, de pratiquer notre religion comme il faut. Et en même temps, on a le droit de travailler, de s'exprimer. حرية المرأة، حرية المواطن بصفة عامة، حرية التعبير، المساواة في كل شيء، حقوق المرأة والبطالة يسرع عنا البطالة. نتمنى اللي فات الكل تاع 23 سنة كله يرجع بصفة أخرى من أحسن إلى أحسن. ما عندهاش مش يجينا يلوج على الكرسي يحب يقعد على الكرسي يجي يخسر راعي المواطنين كيفاش عايشين البطالة اللي في الأرياف للشباب البطال اللي ماخذين مترسين وقاعدين في الدار. أنا ولدي توا عمره 32 سنة بطال باك وبطال كنتي في معناها مدرسة أستاذة بطالة. هذا ماهوش عدل كان قبل. إن شاء الله توا إن شاء الله يا ربي تتحسن وإن شاء الله يا ربي إن شاء الله يسترها تونس هكا هاو إن شاء الله يا ربي يسترها تونس. Secondo me vabbè, ci sono certi partiti che sono riusciti diciamo, ad acquistare la fiducia della gente e questo l'ha prodotto diciamo, o lo dimostrano i risultati delle elezioni. Ci sono altri partiti invece che stanno un po' dietro, hanno annunciato anche che rimarranno nell'opposizione e speriamo bene.
L'estremismo, per chi conosce abbastanza la società tunisina, sa perfettamente che l'estremismo non c'è, sia l'estremismo religioso oppure cioè, qualsiasi tipo di estremismo, perché siamo una società diversa, con delle persone diverse, ognuno la pensa nel suo modo, c'è la persona religiosa, la persona comunista, la persona che non crede proprio a Dio, quindi siamo un misto di persone che facciamo parte di questo popolo. لا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم. أنا علي نفاتي كاتب العام الجهوي بن زرت حركة نهضة بالطبع. مرحبا بكم ساعة. فهمت. بالنسبة لحركة نهضة. حركة نهضة أنا كما هو معلوم أنها عندها 42 سنة من ولدت. يعني من 42 سنة هنا معناها نجم نقولوا كل مولود بلغ سن الرشد. حتى في تفكيره وفي سلوكه. فهمت. ولهذا معناها حركة نهضة حريصة هي أساساً باش نحطوا العنوان الكبير لحركة نهضة أن الاستحقاق الانتخابي ترى فيه أن التوانسة لازم ياخذوا مصيرهم بيدهم من بينهم أولاد النهضة. هذا هدف حركة نهضة أن التوانسة ياخذوا مصيرهم بيدهم ويقودوا بلادهم بيدهم معناها بدون وصاية من أي أحد. ومن هذا المنطلق يعني حركة نهضة تخدم على نظام برلماني. نظام برلماني معلوم شنو اللي الهدف الأساسي منه هو ما يجيناش ديكتاتور جديد مهما كان الثوب اللي لابسه. هنا النضال نتاعنا ابتدأ منذ البداية من خلال شرعية جماهيرية وطنية، لأن النظام القائم هو نظام عميل للاستعمار العالمي ويطبق في خطط الاستعمار. جاءت الانتفاضة هذه اللي طرحت عدة مطالب وسقط أثناءها عدة شهداء رافعين المطالب هذه، وبالتالي إيمانا منا بالوفاء للمبادئ العامة اللي سطرتها المسيرة الثورية هذه للجماهير الشعبية. وهذا النضال ما ينجمش يكون كما قلت 1000 مرة من منطلق أن من تسبب في المشاكل يكون هو البديل، وبالتالي ما نجموش نبحثوا على بديل للشعب التونسي من بين المنقرضين. وعلى الأساس هذا كانت القصبة 1 وكانت القصبة 2 وكانت مشاركتنا فيها ضد مشيئة عدة متواطئين من أحزاب العمالة اللي حبوا يقودوها في اتجاه الحلول أنها تجي كان متساترة القدم اللي نقدموهم في إطار تشكيلة التكنوقراط. قلنا أن الحل ما يجي إلا بحكومة إنقاذ وطني ثورية من الناس اللي أفرزتهم الانتفاضة في مختلف الجهات، وهما اللي يقودوا المرحلة الانتقالية ما تسمى مرحلة انتقالية ثوريا مدعومين بكل الطاقات الثورية الموجودة في الجهات نتاعهم، لأن الحكومة ليست مسألة معناها رقي ومسؤولية كبرى وكذا، بل هي حماسة لتطبيق الأهداف الثورية وإحاطة من طرف الناس الوطنيين التقنيين والمهندسين وكل الطاقات الإنسانية الموجودة في بلادنا اللي باش تدعمهم وبيهم هما مع بعضنا. الأخوان جاية لتساتر، تونس عمرها ما كانت للرجعية. هذا نداء مقاومة نطالبوا برد الاعتبار الجرحى الثورة، توحيد صف الشعب التونسي. تحية نضالية لمهد الثورة الحوض المنجمي 5 جانفي 2008. تقدير واحترام للمناضل عدنان الحاجي، وربي يرحمك يا كريم عليمي. سوليدار مع الجرافور مين وان، خاطر الجرافيتي سلاح، موسيقى سلاح، التدوين سلاح، حتى للآخر باش نواصلوا الكفاح. Je suis là pour exprimer mon soutien au rassemblement d'aujourd'hui, qui est un acte tout à fait normal et un peu obligatoire à mon avis, parce qu'il y a eu beaucoup de dépassements pendant les élections. Il y a beaucoup de dossiers, beaucoup de gens qui ont vu plein de choses, et surtout de la part du mouvement Nada qui a acheté plein de votes, et ça c'est pas normal. Donc je pense que la haute instance des élections, elle n'est pas en train de réagir, ils ne vont pas réagir contre ça parce que je pense qu'ils ont peur. Donc voilà, nous on est là pour leur dire que c'est pas normal et qu'il faut faire quelque chose quoi. On est avec la démocratie, mais il faut quand même respecter les lois parce que à quoi ça sert d'avoir fait toute
tout un tralala de ces élections si au final, c'est pas des élections qui se passent vraiment dans la transparence. Blah 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 blah. From Tunis to the world, much love, much respect to the earth. Ah yeah. From Tunis to the world, much love, much respect. Questo articolo si è discusso tanto anche perché nei primi mesi dopo la rivoluzione hanno cercato un po' certe persone o certe anche associazioni hanno cercato proprio di cancellare questo articolo della Costituzione, cosa che secondo me proprio non si deve nemmeno pensare, perché il primo articolo non parla né delle leggi, oppure da dove si prendono le leggi tunisine, tipo dal Corano, perché certe persone lo vogliono così, parla soltanto della storia della Tunisia, della religione che fa parte della nostra storia, della nostra identità. Io penso che questo articolo deve rimanere come tale, perché non c'è da cambiare assolutamente niente, perché è giusto che sia così. Se la Tunisia è così da 2000 o 3000 anni e così rimane. Questo articolo si è discusso tanto anche nei primi mesi dopo la rivoluzione, ormai era l'unico soggetto, l'unico discorso che si faceva. T'ha detto non chiedere solo alle ragazze velate, chiede anche a noi. ما لقيت بلاصة نمشي نغمض فيها عينيا ما لقيت صاحب واحد يعرف ما يرد عليا. Il fatto di essere una ragazza velata in Tunisia prima del 14 gennaio era proprio un incubo, per dire era proprio difficile per te trovare lavoro, era difficile studiare per poter poi laurearsi e trovare lavoro, era difficile camminare per strada portando addosso il velo. Ogni poliziotto ti può fermare, ti porta alla caserma e ti fa firmare una dichiarazione che non avresti più portato ti fa prima tutta un'indagine da quando fai la preghiera, da quando lo porti, perché lo porti, fai parte di un partito, fai parte di un'organizzazione estremista o no? Quella era la tipica domanda. La structure sociale en Tunisie et en Égypte, elle est en avance des autres. On a bien vu que là, Kadhafi est en train de réprimer les gens par le sang et il y a des crimes de guerre. Il y a un millier minimum de morts parce que la structure, elle est tribale. Et à mon avis, mais cette structure même, elle va finir aussi par emporter ce régime qui parie beaucoup sur la division. Le 4 février ما يرجع الشركة بعدها مع كيف ما عطتنيش في شيء فهمتني خاطر هي زادت ثم عباد زادتهم في الشهرية زيادة رمزية قداش 60 فرنك في الساعة فهمت في نهار الاثنين نحن مشينا لها هي راهي نهار الخميس ما حبتش تعطينا نهار الجمعة مشينا لها تحكي لنا قالت راهو السكرتير نتاعها مش موجود او خلاص تو يجي الور هو معمر كونجي ومش جاي جمله فهمت هي قاعده تلعب بينا نحبوا نحن توا نبدلوا كل شيء هاي كله من اللي كادر من كل شيء من شفتين من مديره من كل شيء الكادروات الموجودين نحبوا مدير راجل مش امراه خاطر المدير الراجل يبدا يفهمك المراه ما تفهمكش الجمله كلمتين وقص احنا خدمنا مع الالمان خدمنا مع الالمان خدمنا مع راجل متفهم اكثر من المراه ما تفهمكش كلمتين وقص. La situation économique intenable après la crise financière. Tout le monde a dit que dans le tiers-monde, il y a eu un ralenti, qu'on a vu surtout la crise dans les pays du centre, pas dans la périphérie. Mais, à mon avis, cette idée ne correspond pas à la réalité, parce que la majorité de ces États
ont signé des accords internationaux avec la Banque mondiale, avec le Fonds monétaire international, avec l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, avec y compris l'accord général sur le commerce de services, qui n'est pas un secteur qui seulement reflète la concurrence entre les grosses firmes, mais il concerne la vie de tous les jours. Il concerne l'agriculture, qui a été en état de délabrement total. Ça concerne le travail. Là, on a un chômage qui a atteint des limites impossibles, surtout parmi aussi la classe moyenne. Ça veut dire ces jeunes qui ont été à l'université, qui ne trouvent pas du boulot. Les portes de l'immigration sont complètement fermées à cause aussi d'une politique européenne qui voulait isoler ces pays. Dans les dernières années, on a vu que la plupart des accords euro-méditerranéens s'étaient axés sur la question de la sécurité, sur la question de l'acceptation de l'État d'Israël comme un fait accompli et sur la nécessité que tous ces pays signent absolument avec l'Organisation mondiale du commerce. E nel 2009 hanno cominciato a trattare il petrolio. Loro non hanno portato qua. Portano qua e raffinano qua. Se c'è un campo di fragole qua, l'hanno passato, sono venuto tutto nero con il fumo lì. Allora il meschino ha prodotto 35.000 dinar, perché loro fanno il trasporto di petrolio con il camion. Noi abbiamo arrivato qua per fermare il camion. Loro hanno fatto il loro racconto e noi veniamo il venerdì, hanno finito il stoccaggio e adesso fanno il stoccaggio. Il comune ha costruito una strada, ha detto che l'INI gli ha dato soldi. Allora, dopo la rivoluzione, abbiamo cambiato il comune, presidente del comune, e abbiamo trovato che non c'è niente. L'INI non ha dato niente. Il comune ha preso soldi in tasca, non si interessa a niente, capito? Non ha fatto anche non ha risolto anche il problema dell'acqua con il sol, il petrolio e altre cose. E questo adesso va alla terra con l'acqua che noi bevevamo. La gente quando mi vede mi dice subito Nahda, che vabbè, non c'ho niente contro Nahda, anzi forse sentimentalmente sarei legata a Nahda. Ti dico, sono delle persone che hanno lottato da 20 e 25 anni, che non ho niente in contro, però forse perché non mi hanno convinto abbastanza, non si sono dimostrati abbastanza sinceri, tra virgolette. I partiti che hanno acquistato le sedie dell'Assemblea Costituente sono in grado di costruire qualcosa per il Paese, perché il popolo ha votato, il popolo ha voluto così e così sia.
freedom of these people by any means necessary. يا عم الظابط احنا شعبين، شوف الأول فين والتاني فين. يا عم الظابط احنا شعبين، شوف الأول فين والتاني فين. وانتو بعدوا الأرض بعدوا الأرض بنسها، في ميدان الدنيا فكيتوا لبسها. احنا الصوت سعد بنحبوا الدنيا سكوت، احنا الصوت سعد بنحبوا الدنيا سكوت. الوطن العربي مسكين كثر الدخايب، والسلطة الساقطة هي سبب مصايبه. تسقط الأحزاب اللي في الناس يحاربوا، السلطة للشعب والحاكم على ركايبه. وين كانوا الأحزاب وقت اللي سينا يقمع فينا؟ ما هم هربوا من البلاد وفي ساعة ما نكروا فينا. بعد خذوا طيارة ورجعوا كي سمعوا بينا، دربنا ديكتاتور وجبنا الحرية بيدينا. شهرونا على ثورتنا بعد ما تجرحنا موتنا، قسمونا يمين يسار وحبوا يدخلوا فينا الفتنة. دم الشهيد راح خسارة، أمانة في رقبتنا. معانا نو باسرار ومش نواصلوا ثورتنا. نو باسرار معانا والله لن يمروا مهما يطغوا قدامنا باش يذلوا. حاضرين للحرب ومن المقاومة لن نملوا، عادي يقتلونا لكن